Milí přátelé, vítejte u dalšího dílu podcastu Talks 2.1. Dnes tu se mnou na skále sedí Sean a Jaka z amazonského kmene Uniqueen, který žije v Brazílii na hranicích s Peru. Mí hosté jsou součástí skupiny Kayatibu, která propoje tradiční zpěv, umění a rituály s misí sdílet živou moudrost z pralesa. Společně usilují o zachování a sdílení kultury, tradic a hlubokého spojení s přírodou svého kmene. Jejich posláním je budovat mosty mezi domorodou moudrostí a moderním světem. Sean je respektovaný zpěvák a malíř. Jehož hlas a obrazy jsou pevně zakořeněné ve spiritualitě a každodenním životě džungle. Už od dětství je nositelem posvátných písní Uni Meka, které slouží k léčení i propojení komunity. Jaka, zkušená facilitátorka a průvodkyně, propoje ženskou moudrost s citlivým pohledem na vztahy v komunitě, roli rituálů i cestu osobní transformace. Svoji energii věnuje rozvoji kulturního dědictví a podpoře ženské síly v rámci i mimo kmen. Milí přátelé, vítám vás moc a já vím, že zpěv je extrémně důležitou součástí naší kultury a mohl bych vás na začátek poprosit o některou z vašich posvátných písní? Então, bem-vindas e está pedindo se daria para abrir essa conversa com canto sagrado. House. House. Então, eu vou trazer uns cantos de... Esse canto significa é um conhecimento de travessia. É chamar Baitana Bakebu. Takže Sean nám teďka přinese modlitbu, která slouží právě k vytváření mostu a propojování světů a jmenuje se Baitana Bakebu. House. Puxari. Ha. Siri. Bish. Ush. Baitana Bakebu. Baitana Bakebu. Bakebu na bua. Uasura tani ubi pukutiruma hanu pukuinanu. Sama ikabachi. Ai. Baitana Bakebu. Bakebu na bua. Uasura tani hanu pukuinanu. Sama ikabachi. Busira tambaya. Ai. House. Uniqueen znamená skuteční lidé, nebo lidé s tradicemi. Jaké jsou vaše primární hodnoty, rituály, každodenní život skutečných lidí? Então, o Uniqueen significa o povo verdadeiro, né? Então ele está perguntando se você podia falar um pouquinho sobre a cultura de vocês, sobre quais rituais vocês fazem, qual tipo de cerimônia e o que é importante para seu povo, no que vocês acreditam. Eu me chamo Yaka, faço parte do povo Uniqueen. Eu vou trazer sobre um pouco da nossa cultura como Uniqueen.
Runicuim significa povo verdadeiro. Então, nós, Runicuim, vivemos muito coletivo dentro da nossa comunidade. Você vai trazendo? Takže já vás moc zdravím a jmenuji se Jaka a jsem součástí kmene Hunikuin. Hunikuin v překladu znamená opravdoví lidé a já vám povím něco málo o naší kultuře. Naše kultura a náš kmen je kmen velice kolektivní a jsme zvyklí vlastně všichni společně spolupracovat. Jsme zvyklí žít v jednotě. Fala. Qual que você me fez pergunta? A pergunta foi sobre a cultura, depois podia falar sobre as cerimônias, tradições, o que vocês fazem. Uhum. E povo Runicuim acredita muito a espiritualidade. O que é espiritualidade? A espiritualidade é uma vida que a gente não vê, mas estamos vivendo. O que é espírito? Muitas vezes as pessoas perguntam, né, o que é espírito? Porque muitas pessoas vê para acreditar. Nós acreditamos para poder ver. Então, a espiritualidade do ciência Runicuim, essa ar que nós estamos respirando. Isso já é um espírito. Essa ar que estamos respirando, porque sem ar, acho que nós humanos não conseguimos viver sem respirar. Então, isso já é um espírito espiritual, porque é uma coisa que a gente não vê, mas a gente sente. A my lidé z kmene Hunikuin jsme velmi spirituální lidé. A co to znamená být pro nás spirituální člověk? Pro nás spirit znamená být vlastně naživu. Znamená to být ve spojení s životem. Vy jste zvyklí první něco vidět a potom až věřit. A pro nás je to naopak. My první věříme, abychom to mohli uvidět. A to, že vlastně jsme naživu, už je vlastně důkaz toho, že jsme ve spojení se spiritem, s duchem. Protože jenom když třeba cítíme vítr, tak to znamená, že duch je tady s námi, že je tady, ale my ho taky nevidíme, ale víme, že tady je. Nós consagramos a nossa medicina, nós fazemos os nossos rituais sagrados. O principal é conhecido, né, que é Nishipã, que é a ayahuasca, rapé. Rapé é para a gente se fortalecer e sentir essa energia mais da terra, se conectado com a terra. Então, rapé traz, quando você consagra rapé, traz essa energia boa, purifica quanto corpo físico e corpo espiritual, o corpo físico e espiritual. Então, isso traz mais harmonia. Quando você é muito cansado, o rapé traz, a nossa língua chama Yurapuka. Como se fosse, você está recebendo massagem da medicina espiritual. E a ayahuasca, nós conectamos, consagramos para a gente se conectar com a natureza, para sentir a força da natureza, sentir a força da floresta, né? As forças dos animais, dos pássaros, do rio, o vento, sol, terra, tudo aquilo que estamos vivendo, estamos conectados, né? Nós sempre estamos conectados com todos os elementos que tem na Terra. A součástí naší kultury jsou už po staletí nejrůznější ceremonie a přírodní medicíny. Nejznámější z nich je třeba Nishipaj, neboli ayahuasca, a potom medicína rapé.
Medicína rapé nám přináší spojení se zemí a uzemnění. Pomáhá nám uklidnit naše tělo a je to vlastně jako kdybychom dostali takovou masáž pro naše tělo a dostali pryč veškerou negativní energii. Medicína ayahuasca nám potom zase pomáhá spojit se se vším okolo nás, spojit se s přírodou, spojit se s větrem, spojit se se sluncem, spojit se vlastně se vším, protože my jsme součástí všeho. A často to jenom nevidíme a neuvědomujeme si to, ale právě ty přírodní medicíny nám pomáhají sklidnit naši mysl a spojit se právě s přírodou, se spiritem a s námi samotnými. Então, o rapé e a ayahuasca são essa medicina, né? Dentro também da ayahuasca e rapé, também temos, entre outras plantas medicinais, que quando você consagra a ayahuasca, a gente vê a gente pode ver coisas positivas e também coisas negativas. Então, aquilo que a gente vê fica dentro de nós, né? Do nosso sentimento, do nosso pensamento. No dia seguinte, a gente fica pensando o que a ayahuasca nos mostrou. E então, no dia seguinte, nós pegamos as plantas, né? As plantas medicinais, para poder fazer banho, tirar esse pensamento negativo, essa visão negativa que a gente viu, para poder fazer um trabalho completo da medicina, né? E nós temos muitas medicinas, né? Não só a ayahuasca, né? Temos muitas plantas medicinais, muito conhecimento, banho, chá, defumação, tudo que existe ali na floresta, né? A nossa farmácia da floresta, então a gente tem tudo, quanto a nosso corpo físico, quanto espiritual, a gente tem uma riqueza grande. Ale medicíny jako třeba ayahuasca nebo rapé, tak nejsou všechny medicíny, které my používáme a které máme v džungli. Džungle je pro nás živá lékárna, kam chodíme, když potřebujeme cokoliv, ať už pro naše spirituální nebo duševní tělo, anebo pro naše fyzické tělo. Proč vlastně děláme taky třeba nejrůznější ceremonie? Je důvod, aby jsme se podívali, co je uvnitř nás, aby jsme se podívali, co nás trápí, aby jsme viděli, co potřebujeme změnit, abychom viděli naši cestu, abychom vlastně viděli, jak dále pracovat, abychom viděli, co je potřeba změnit. No a vlastně během takové práce vidíme často velmi pozitivní věci, ale taky někdy negativní věci. A abychom potom vlastně mohli se vrátit zpátky do každodenního života, tak například po ceremonii si uděláme bylinnou koupel, kde si vlastně skrze ty byliny očistíme všechno to myšlení, všechno to, co jsme viděli, aby to vlastně už nebylo s náma, abychom vlastně abychom to odnesli všechno pryč. A v přírodě opravdu najdou lék na všechno, ať už je bolí zub, ať už mají problém s nohou, nebo ať už třeba mají noční můry, když děti nespí, tak vlastně příroda je pro ně živá lékárna, kde jdou a vědí, po čem šáhnout. E às vezes as pessoas perguntam por que a ayahuasca é a medicina sagrada nos mostra coisas negativas, porque a ayahuasca é um verdadeiro que traz essa visão para a gente e se conhecer. O que a gente não vê nesse momento, a gente parece que não tem nada, mas quando a gente mergulha um pouco mais, a gente começa a perceber muitas coisas que a gente não vê sem consagrar nada, sem tomar nada. A často se potom lidi ptají, proč vlastně třeba vidí něco negativního během ceremonie s ayahuaskou. A vlastně ta odpověď je na to, že medicíny nám ukazují pravdu a ukazují nám vlastně věci, které nevidíme běžným okem, které nevidíme v běžném životě. A nutí nás, abychom se vlastně podívali dovnitř, podívali se do hloubky, za vlastně takové běžné vnímání, za běžnou realitu toho, co dokážeme pochopit. E desde pequeno a gente é ensinado para
utilizar, né, e todas as plantas, todas as medicinas, a gente é passado pelos nossos avós, né, que é esse conhecimento passado gerações e gerações, então desde pequeno a gente já é preparado para servir também a komunidade. A my vlastně, jak jsme se bavili hnedka ze začátku, tak vyrůstáme v komunitě, kde jsme zvyklí spolupracovat a kde jsme zvyklí žít v jednotě. A děti jsou tam vychovávány tím způsobem, že už od malička se vlastně učí od maminky nebo od babičky o přírodních medicínách. Už od malička jsou vedení k tomu, aby sloužili komunitě, aby mohli taky pomáhat. A odmala chodí do lesa a studujou právě ty byliny. Odmala se účastní nejrůznějších ceremonií, rituálů, už v velmi útlém věku a celý život se vlastně připravujou, už třeba od 4-5 let, na to, aby mohli potom dále také pracovat s přírodními medicínami, ale taky třeba s nejrůznějšími bylinami z džungle. Mhm. A jste schopni vylečit v podstatě všem? Ele está perguntando se vocês conseguem curar quase tudo, como as medicinas da floresta. Sim, a maioria das doenças que surge dentro da aldeia, resolvido dentro da aldeia. Então, outras coisas que as doenças que estão surgindo agora, os doenças desconhecidos, né? Então a gente procura saber também com os especialistas dentro da cidade o que não devemos alcançar, a gente vai. O que é dentro do nosso alcance, a gente resolve dentro da aldeia. Ty původní nemoce, které byly vždycky vlastně v džungli, tak umí 100% vyléčit přírodními medicínami. Jenomže v dnešní době k ním potom začínají přicházet nemoci, které nikdy neznali a které jsou pro ně zcela nové a snaží se to vždycky jako první vyléčit ve vesnici, skrze přírodní medicíny, skrze stařešinu, ale když si neví rady, tak vyhledají pomoc z okolí. Váš jazyk se jmenuje Hanchakuin, což znamená posvátná slova. Proč posvátná slova? Jaký je rozdíl oproti jiným jazykům? Ele falou que o Hanchakuin significa a língua verdadeira, a língua sagrada. Por quê? Vocês sabem de onde vem? Porque Hanchakuin é uma língua sagrada. Por que língua é sagrada? Porque antes do contato a gente, nossas palavras tinham muito poder. Por quê? Porque a gente usava consagrava muitas medicinas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Fazer rampaiá com pimenta, você está colocando a pimenta, salivando tudo o que fica nos atrapalhando na nossa garganta, então a gente tira, né? E esse ritual da pimenta, que você, depois que você fazendo vários rampaiá, a sua palavra também vai ficando mais forte. Você não deve falar, vamos dar um exemplo, você vai cair. Essa pessoa pode tomar um susto e cai, entendeu? Então nossas palavras têm poder. Então, quanto mais você fazendo, usando as medicinas, cada vez mais você vai receber esse poder. Então, nós temos a comunicação muito forte com os animais. Antes, muito tempo não, uns 40 anos atrás, nosso povo Runicuim ainda comunicava com os animais. E agora não tem, porque tá tendo a gente está tendo, estamos vivendo essa nova gerações, tendo muitos contatos com outras coisas, isso a gente vai falar. Só. Protože ještě nejsme měli kontakt s moderní civilizací a s bílými lidmi, tak naše slova byly velmi silné, protože slova mají obrovskou sílu. A naše slova jsou stále silné, ale předtím, než jsme měli kontakt vlastně se světem, tak byly ještě mnohem silnější. A to taky z toho důvodu, protože používáme přírodní medicíny, jako například rapé nebo hapajár, což je takový rituál,
kdy se kdy se dává chili paprička na jazyk, aby se nám vlastně vyčistili ústa, aby odešly pryč všechny nepravdivé slova a slouží to taky k otevírání k hlasu, k mluvení a ke zpívání. A kdo vlastně používá tyhle medicíny, kdo používá tyhle rituály, tak to, cokoliv řekne, tak se potom velmi často stane. Proto my jsme velmi opatrní na to, co říkáme. My nikdy neřekneme nikomu, pozor, spadneš, protože ten člověk potom může spadnout. Dáváme si na to obrovský pozor. A ještě 40 let zpátky jsme komunikovali se zvířaty. Stále jsme velmi spojení se zvířaty, ale ještě 40-50 let zpátky, než jsme měli kontakt vlastně s moderní civilizací a s potravinami zvenčí, tak bylo zcela běžné, že jsme komunikovali plynule se zvířaty, protože součástí všech našich legend pochází, součástí všech našich legend je, že vlastně pocházíme ze zvířat. Slova jsou skutečně mocná, s tím hluboce souhlasím. Jak vnímáte svoji roli domorodých lídrů v globálním světě? Como vocês veem o papel de vocês, povos indígenas, no mundo moderno? Então, como jovem, né, como jovem indígena, a gente tem essa visão, né? É visão ancestral, né, que as visões que foi passada pelos nossos avós. E agora estamos nessa nova geração, né, a juventude de hoje em dia, a minha visão, né, como povo Runicuim, eu acho também importante. Estamos vivendo nesse dois mundos, que nós falamos esse dois conhecimento. O porquê dois conhecimento? O dois conhecimento, o conhecimento de vocês, que nós chamamos de Nauá, né, que vocês são Nauá, povo não indígena, de estar no mundo viajando e vivendo, falando em português no Brasil, né, que línguas, né, idiomas de Nauá, que estamos falando, porque a gente aprende para poder se comunicar com as pessoas não indígenas e comunicar com os governantes, porque a gente tem que ter uma defesa, né? Porque a gente temos que se defender a nossa cultura, o nosso conhecimento, os nossos saberes, os nossos lá, que é a floresta, né? Então, isso para nós é importante viver essa sociedade, porque quem pode se defender a nossa cultura, só somos nós. Quem pode falar da nossa cultura só nós, porque a gente vive, a gente sabe das nossas dificuldades, a gente sabe das nossas convivências dentro da comunidade, então nós temos que estar também na frente como liderança e representando a nossa cultura. Pro nás mladé vůdce, pro nás mladé domorodé lidi je velmi důležité, abychom měli svůj hlas, abychom se právě naučili chodit v tom moderním světě a abychom mohli chránit náš kmen, abychom mohli chránit naše lidi. A v současné době žijeme mezi dvěmi světy. Žijeme vlastně mezi světem Nava, což je svět nás, bílých, a mezi světem domorodých lidí. A jsme právě takovými mosty, abychom mohli pochopit vaši kulturu, abychom mohli pochopit ten moderní svět a díky tomu pak mohli mluvit za nás, abychom měli náš hlas, protože kdo může mluvit za nás, jsme jenom my, protože my víme všechno, čím si procházíme, jenom my známe všechny těžkosti, jenom my víme, čím vším jsme si už prošli, víme, jakou jsme si prošli kolonizací a díky tomu vnímáme velkou důležitost cestovat, sdílet naše znalosti, sdílet naše vědomosti, abychom právě mohli chránit naše lidi, abychom mohli chránit přírodu, abychom mohli chránit naši kulturu, protože když to nebudeme dělat my, tak kdo to bude dělat za nás? E é importante vocês conhecerem a nossa cultura
a nossa importância, porque se vocês não conhecessem, se vocês não conhecerem a cultura indígena, vocês podem estar achando que qualquer coisa, tipo, nada a ver, a vida indígena não tem valor. Mas se vocês começarem a conhecer, mergulhar, conviver, não estou dizendo conviver dentro da aldeia, mas conviver essa cultura que estamos trazendo para vocês aqui, para o povo ocidental. Então, isso é importante de falar da nossa cultura. Então, estamos viajando pelo mundo, levando nossa cultura, espalhando as nossas vozes, como sempre nós falamos, né? Demarcando essas telas, demarcando os lugares com o nosso conhecimento e a nossa força. Então, isso é muito importante, ter esse contato, porque se vocês não souberem da cultura, vocês não vão querer preservar da natureza. Então, os povos indígenas são os maiores cuidadores da natureza. A je pro nás taky velmi důležité, aby vy, lidi z moderního světa, jste poznali naši kulturu, protože když o nás nebudete vědět, když nebudete znát naši kulturu, tak vlastně vůbec nevíte, o co se jedná. A můžete si myslet, že to je cokoliv, vlastně, co nemá nějakou hodnotu, ale když vlastně díky tomu, že cestujeme a mluvíme o tom a sdílíme jak naše modlitby, zpěvy a kulturu, tak to potom pochopíte a spojíte se více s přírodou a pochopíte, proč je vlastně důležité chránit přírodu, proč je vlastně důležité navracet nám zpátky ty práva. Co vlastně děláme je, že se snažíme zpátky získat to, co nám bylo vzato, tím, že vlastně sdílíme naše vědomosti. Takže my říkáme, že každé místo, kam vkročíme, každá země, každý stát, tak tam vlastně zanecháváme naši správu, naši stopu a naše poselství, které můžeme předat dále světu. To je krásné. Ale je to muito bonito, My jsme byli historickými, nebo svědky historickým křivdám, aroganci, mocenské kulturní aroganci, která západní civilizace měla vůči domorodým kmenům. Jak je to dneska? Zlepšilo se to státu? Jak vnímáte budoucnost? Ele falou que aqui a gente vivenciou, no mundo a gente vivenciou muito a colonização, né? A colonização de povo ocidental chegando, querendo desmatar a floresta, desmatar a sua cultura, a cultura de vocês. Como está agora a situação? Você acha que está melhorando ou como você vê isso? Então, a minha visão sobre a cultura ocidental, eu vou falar dos dois visões que eu estou tendo. Uma visão boa, uma visão que também não são boas. Vamos falar do positivo. Primeira coisa, a gente, como eu estava trazendo isso, né, tipo, hoje em dia, a gente levando essa nossa cultura para as pessoas verem, levar esse nosso conhecimento como mensageiros das florestas, levando essa mensagem para o mundo, isso a gente podemos contar com vocês. Porque no começo da colonização, a gente não podia contar com ninguém, porque as pessoas não tinham conhecimento. Os colonizadores chegavam no lugar, escravizavam o povo, via os povos indígenas como se fosse um animal. Chegava matando, pegando e escravizando. E hoje em dia estamos no tempo do direito, conhecendo vocês também, que vocês, os Nauá, que têm essas vozes, que vocês possam também falar com os seus parentes, assim, parente que eu estou dizendo, porque vocês são nação Nauá, falando com eles, vocês conhecendo a nossa cultura. Então essa união eu acho importante, né? Essa união. Então, de qualquer forma também, a gente conta com vocês nessa união. To je velmi dobrá otázka a pozdílím s váma dvě vize, které mám. První tu pozitivní,
A ta pozitivní vize je to, že vidíme, že teďka v současné době už sama můžeme počítat s moderní civilizací, že nás začínáte naslouchat, že nás začínáte chápat a že začínáte poznávat naši kulturu, protože dříve tomu bylo tak, že přijeli kolonizátoři a mysleli si, že jsme zvířata a zmasakrovali nás a vůbec je nic naprosto nezajímalo. Ale v dnešní době vidíme, že vy taky ve vaší kultuře už se mezi sebou o tom bavíte, že přichází vlastně více povědomí o domorodých lidech, o tradicích, o naší kultuře a díky tomu víme, že v dnešní době už sama můžeme počítat, že čím dál tím více lidí, kteří se nám snaží doopravdy pomoct, kteří to s náma myslí dobře, kteří tady jsou opravdu proto, aby spojili právě ty síly, abychom společně spojili síly a my velmi věříme v sílu spolupráce a v sílu právě propojování těch vědomostí a znalostí. Porque quando começou isso, né, quantos povos indígenas foram extintos? Quantas línguas foram extintas? Hoje em dia, muitos indígenas no Brasil são os indígenas, mas não perderam suas línguas. Muitas vezes perderam, não podia praticar sua cultura, suas rituais sagradas, porque não era permitido. E na minha cultura, no meu povo Runicuim, 2012 foi a última pessoa que morreu também, que foi, ele era, como é que é? Marcado pelo nome do patrão. Então, tem esse documentário também, né, que minha família é próximo, né, dos meus pais, o tio, eu acho, o tio dele foi, 2012 a última pessoa que era marcado. Então, colonizadores mataram muitos povos indígenas. Como eu estou falando, né, muitos indígenas foram extintos. A gente quase foi nisso. O que nos segurou foi a nossa espiritualidade, foi nossos rituais sagrados que não deixou isso acontecer. Então, quando eu tinha 12 anos, quando eu andava na cidade, eu tinha vergonha de falar com a minha língua, porque as pessoas zoavam muito e a gente sofre muito racismo, muito preconceito, né? As pessoas, a gente não tem paz nos lugares que a gente vai, a gente sempre sofre racismo. Então, isso também a gente vem se fortalecendo, não baixar a cabeça mais para racistas. Então, hoje em dia a gente tem mais essa coragem de erguer a nossa cabeça, de mostrar os nossos direitos. A když se na to podíváme, kolik domorodých kmenů bylo vyhubeno, kolik domorodých kmenů ztratilo naprosto svůj jazyk. My jsme naštěstí náš jazyk nikdy nestratili, ale to jenom díky našim rituálům, díky přírodním medicínám a díky ceremoniím, které to vlastně nikdy nenechali, které nás nikdy nenechali zapomenout na to, kým jsme. Ale teďka se nacházíme v době, kdy se nám navrací zpátky práva, ale v minulosti tomu tak nebylo. A opravdu stovky kmenů zahynuly a bylo jim vlastně za to všechno. A vlastně v současné době se nacházíme v době, kdy se nám zpátky navrací práva a kdy můžeme mluvit, kdy už nechceme před nikým sklánět hlavu, když se nebojíme postavit se sami za sebe. Když mi bylo 12, tak jsem se styděla mluvit svým jazykem, protože mě lidi šikanovali ve městě, když jsem se přestěhovala do města. Styděla jsem se za svou kulturu, protože až do dneška vlastně trpíme rasismem, trpíme diskriminací, trpíme tím, že lidi vlastně nás diskriminují, že říkají, že jsme indiáni a až do teďka se to děje. Ale zpátky už se naštěstí navrátili nám práva mít naše území, mít naše pozemky a tak dále, ale téměř tomu tak nebylo, protože v minulosti jsme hodně trpěli kolonizací, trpěli jsme otroctvím takovým, kdy vlastně naše rodina
byla očíslována a v roce 2012 zemřel poslední člověk, který byl očíslován a bylo to vlastně každý otrok indiánský měl vlastně číslo a podle toho se vědělo, kterému majiteli patřil. A v roce 2012 zemřel rodinný příslušník, který právě byl jako poslední očíslovaný. To jsem nevěděl. Hrozný. No, vaši kulturu vy ji předáváte, pokud vím, příběhy ústně, ale v současné moderní době už máte strategii, jak se uchovat, záznamy, jak tomu přistupujete, aby vaše kultura zůstala ukotvená, aby se o ní lidé mohli přečíst, dozvědět. Ele falou que sua cultura sempre foi passada pela palavra, né? Mas hoje em dia já tem tecnologias, vocês já sabem usar livros, escrever. Como vocês utilizam esses instrumentos para sua cultura, para manter sua cultura? Então, como você está me perguntando, né? A nossa cultura só foi passada pela oralidade. A gente não tinha escrita. Se você quisesse, aprendesse com alguns professor, com pajé, você tinha que fazer dietas e escutar o que as pessoas saberes passando para as pessoas. Então, a gente fala a escola viva. Os nossos professores, as pessoas mais antigas, nós chamamos de escola viva, passando para nós. E então, hoje em dia, a gente tendo essa contato com a tecnologia, como gravador, câmera, até mesmo celular, isso facilitou muitas coisas de escrever, de gravar, fazer a memória para poder deixar para as próximas pessoas que vão vir, porque antigamente as pessoas viviam muito mais tempo porque não tinha doença. Hoje em dia está surgindo muitas doenças. Hoje em dia a gente não sabe quanto, a gente nunca sabe quando é que a pessoa vai morrer. Então a gente prioriza muito também os mais velhos, porque eles são os verdadeiros conhecedores que estão nos ensinando, e tendo esse contato com tecnologia nos facilita um pouco também, né? Quem sabe usar essa ferramenta, tecnologia, a gente usa com o nosso favor. Isso para nós também maneirou pelo nosso lado. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, você é indígena, como assim indígena usa celular, indígena usa câmera, ou gravador, ou qualquer coisa, vão perder suas culturas, acho que eles vão acabar se perdendo suas culturas. Não, é contrário, a gente pega esse ferramenta, usa para o nosso favor da nossa cultura, e fazendo os documentários. Hoje em dia os indígenas, influenciadores digitais, indígenas que faz documentário das suas próprias culturas, tem isso, sabe? Isso eu acho muito importante, muito bonito. Ano, jak říkáš, tak dříve se všechno předávalo z generace na generaci pouze slovně. Když se někdo chtěl něco naučit, tak musel trávit čas se stařešinou a poslouchat její písně. Když jste se chtěli naučit něco hlubšího, tak jste šli na dietu, kde jste strávili nějaký čas právě se stařešinou. A všechno jsme si vlastně dokázali zapamatovat. Jenomže v dnešní době už je čím dál tím více a více nemocí a lidi nežijou tak dlouho, jak žili dříve. Dříve se dožívali velmi dlouhé doby, přes 100 let, ale v dnešní době díky tomu, že je tady tolik nemocí, tak my nikdy nevíme, kdy zemřeme. A proto my, když se k nám dostaly ty technologie, jako například nahrávací přístroje, foťáky, ale klidně i knihy a telefony, tak my to využíváme pro náš prospěch. Využíváme to vlastně proto, abychom mohli zaznamenat všechny naše znalosti, vědomosti a naši kulturu a předávat ji dále ještě více lidem.
Často se mě lidi ptají, ty jsi z domorodého kmene a máš telefon, jak je to možné? Proč to děláš? A nechápou přitom, že to je pro nás nástroj, který používáme v náš prospěch, který používáme proto, abychom právě mohli mluvit za naše práva, abychom mohli sdílet o naší kultuře. A v dnešní době existují domorodí lidé, kteří natočili dokumenty, kteří jsou blogeři, kteří jsou influenceři a kteří jsou právě velmi významní v nejrůznějších hnutích právě za ochranu přírody a za ochranu naší kultury. Quer falar do livro, talvez, também? Do seu pai? Sim. Aham. Ok, vocês escreveram essas únicas no livro que vocês que expandiram nos outros povos. E meu pai, né, que meu pai é o professor, pesquisador da nossa cultura, das músicas também, dos rezos, da medicina ayahuasca. Ele fez o livro, né, ele pesquisou o pai dele e os tios dele, e esse livro serviu para muitas pessoas. Publicou esse livro e foi distribuindo em todas as escolas indígenas do povo Runicuim. A partir desse livro começaram também resgatar essa cultura, como eu estava falando, né, que a gente foi escravizado, a gente não podia usar nossa cultura, os rezos, então as pessoas estavam muito reprimidas e muitas pessoas já não estavam mais praticando sua cultura. E a partir desse livro começou a fortalecer, né? Os professores começaram a ensinar os alunos, né? Os mais jovens. Hoje em dia, esses jovens, está todo mundo segurando a firme da sua cultura. As músicas, rezos, rituais, hoje em dia tá forte. A můj otec tak byl takový velký průkopník, protože se hodně se věnoval právě výzkumu tradičních písní a tradiční medicíny. Bavili jsme se o tom, že naše kultura byla vlastně hodně kolonizovaná a nám bylo zakázané mluvit naším jazykem, dělat naše ceremonie, dělat naše rituály a díky tomu se stalo to, že velká část naší populace ztratilo vlastně přístup k těmto znalostem a vědomostem. A co udělal můj otec, bylo, že on studoval s jeho otcem a s jeho strýčkami a sepsal posvátné písně Hunimeka do knihy, která se jmenuje Spirit lesa a kterou potom rozšířil mezi ostatní obyvatele kmene Hunikuin, aby se vlastně posilnili a oni díky tomu začali opět studovat ty posvátné písně, díky tomu se opět začali učit jejich tradiční jazyk a začali se vracet taky k jejich ceremoniím, posilnili se a rozšířilo se to vlastně nejenom mezi jejich kulturu, ale taky do celého světa. V dnešní době už spoustu lidí z kmene Hunikuin cestuje a z velké části to právě taky díky výzkumu jejího otce. To je moc krásné. Děkujeme. Věříte, že jsme součástí jednoho celku, jednoho bytí? Jak vnímáte naše vědomí, lidské vědomí? Jak vnímáte svět snů, spirituální růst? Vocês acreditam que todos somos né? Que somos todos unidos, todos conectados aqui na Terra? Sim, acredito. Vai. Como vocês veem o mundo de consciência, o mundo de sonhos, o que é para vocês esse mundo espiritual? Então, para começar, ao nosso conhecimento, a gente somos humanos e somos todos iguais nesse sentido, porque não tem uma melhor do que ninguém. Porque todos somos apenas um humano frágil. Porque se, usando esse exemplo
como se a gente usa brincadeira, tipo, sol brilha para todos. Então, nós acreditamos que a gente, todos somos em um caminho só, só que viemos em nações diferentes, porque acreditamos que o nosso Pai Criador criou todos nós com vida e os seres humanos com as nações de culturas e línguas diferentes. Por exemplo, vocês são navás, são outras nações, mas vocês são humanos. Nós somos indígenas, somos outras nações, falamos outra língua, temos outro tipo de visão, de outra cultura, mas somos humanos. Nós também adoecemos, vocês também adoecem. Todos nós vamos morrer. Então, isso, de qualquer forma, nós vemos que todos somos irmãos. A gente não é melhor do que ninguém. Že ano, my vnímáme, že jsme tady všichni na tom světě stejně, že není nikdo lepší než ten druhý, že jsme všichni propojení, protože když nás tady velký duch, otec stvořitel poslal na zemi, tak vytvořil různé národy, jako například vy jste Navá, neboli bílí lidé, my jsme domorodí lidé, ale jsme tady všichni stejně. A všichni jsme tady v lidském těle, které je stejně silné nebo slabé. A všichni kráčíme tu cestu společně na zemi. Všichni jsme ze stejného masa s kůžem. A proto se nikdy nedíváme na nikoho jako na někoho lepšího nebo horšího. Nepovyšujeme se nikdy na někoho, protože víme, že jsme si všichni rovní, že není mezi námi rozdíl v tomhle smyslu slova, že i když jsme z jiných národů, narodili jsme se s jinými vědomostmi a s jinými schopnostmi, tak všichni jednoho dne umřeme. E no final todos somos irmãos. A nakonec jsme vlastně všichni bratři a sestry. E como você vê esse mundo de consciência, mundo de sonhos, mundo de espiritualidade? Então, para começar, nós acreditamos muito nos nossos sonhos e trabalhamos nos sonhos. Dando exemplo, mundo espiritual nos sonhos, a gente só menos conectada porque a gente vive muito a nossa vida muito na correria. Então isso nos atrapalha no nosso sonho. Quando você começa a perceber o seu sonho, o dentro desses sonhos, porque a gente dorme e a gente não está mais nessa terra, que o nosso espírito sai e vê tudo coisa mais vamos dizer que em outras dimensões. E porque na aldeia, assim, no meu povo, quando as pessoas estão doentes, o pajé para curar, primeiro pergunta qual que ela está sonhando. Dependendo de qualquer coisa, ou animal, ou pessoas, ou rio, ou qualquer coisa que está sonhando, para poder trazer desse sonho, para trazer essa cura. Então, isso também é um sonho como se fosse a gente ver dentro da ayahuasca. Então, sonho é o mais profundo. A gente vê o que a gente não está conectado nesse nosso dia a dia. Jak jsme zmiňovali, tak my jsme velmi spirituální lidé a sny jsou nedílnou součástí naší spirituality. Jsou pro nás velmi důležité a když sníme, tak se dostaneme do jiné dimenze, kde dokážeme vidět věci jinak, kde dokážeme vidět věci z jiného pohledu, kdy se vlastně dostaneme do takového stavu vědomí, kdy dokážeme vidět jasněji souvislosti a to, co se nám v životě děje. Často třeba nesníme, protože žijeme moc rychle, nebo si ty sny nepamatujeme, protože žijeme moc rychle, ale když zpomalíme a začneme si pamatovat naše sny, tak se nám začne ukazovat náš život. Když přijdete do vesnice a začne vás léčit paže neboli šaman, tak první věc, na kterou se vám bude ptát,
vás bude ptát, je, co se vám zdálo, co se vám zdá. A bude se vás ptát na to každý den a bude pozorovat a analyzovat vaše sny, protože sny odrážejí vlastně stav našeho vědomí a naši realitu, naši současnost. Takže my se skrze sny vlastně nejenom, že léčíme, ale analyzujeme sami sebe a analyzujeme náš život. Dostaneme se vlastně do takového stavu, který je podobný jako třeba na medicíně, na ayahuasce. Jsme v takovém rozšířeném stavu vědomí a dokážeme vidět věci jasněji. Máte moc zajímavý termín Šenabrna, nový čas, což, jestli tomu dobře rozumím, je vize toho, že svět se propojuje, mění, že se spojí kultury, že nastává nové období, že je to propojení spirituality, technologií. Já to vnímám podobně a takovou nazývám sociální singularita, vlastně bod zlomu, bod velké energetické změny. Jestli k tomu můžete říct víc, jaké máte vize ohledně toho, co se stane? Ele falou que agora está chegando o tempo de Xinabana na sua cultura, na sua cosmovisão, que é conexão também entre o mundo de tecnologia e o mundo tradicional indígena. E ele também acredita muito nisso, ele acredita que vai chegar ponto de mudança que vai ter que unir esses dois pontos para a gente conseguir trabalhar aqui na Terra. Se você podia compartilhar pouquinho sobre essa visão e o que você acha que vai acontecer. Então, Xinabana é novo tempo, né? Então, Xinabana, novo tempo, eu vejo nesse mundo precisa muitas força, muita união, muita cura, porque acontecendo várias coisas nesse mundo, a gente não tem como para controlar. É só o Yoshibuk para poder controlar nesse mundo, nesse planeta, de esse caminho. Então, por isso que a gente trazendo nosso conhecimento, nossa cultura para poder expandir nesse planeta, isso é muito importante para nós enxergar mais para frente, que a gente vai aprendendo o que a gente não sabe, aprendendo o que a gente não ouve, a gente não enxerga. Então, por isso que a gente trazendo as nossas medicinas para a gente entender nesse mundo, nesse planeta que a gente está vivendo. Xinabena znamená v naší kultuře nový čas, nová doba. A žijeme ve světě, kde se toho hodně děje, kdy jsou věci, které my prostě nemůžeme kontrolovat, kdy se dějou velmi dobré věci a věci, které nejsou taky tak pozitivní. Žijeme ve světě, kde je hodně kontroly a nad čím my nemáme vůbec žádnou moc a jediný, kdo nad tím má moc, je Yushibu nebo Velký duch. A co my musíme jako lidi udělat, je spojit se a spojit naše síly a být více v jednotě a ve spojení. Protože jinak to neustojíme. A abychom to ustáli, tak je důležité právě spolupracovat, být v tom spolu. A proto právě my věříme, že svět potřebuje spoustu léčení, že svět potřebuje zpomalení, že svět potřebuje naše medicíny, které přinášíme do světa, ať už skrze náš zpěv, naše modlitby, naši mluvu a skrze vlastně tady tohle všechno. Protože se děje spoustu věcí, které nevidíme. A abychom je dokázali pochopit, tak potřebujeme právě se spojit a sjednotit se, abychom dokázali pochopit různé názory a abychom dokázali uvidět věci, které jsou nám skryty a ukryty.
a proto my cestujeme, proto máme naše přírodní medicíny, které nám pomáhají udržet vlastně naši vizi a sdílet tu naši vizi dále do světa. E se você pode falar um pouquinho como você vê, tipo, na colaboração de mundo de vocês e nosso mundo de tecnologias, se existe um caminho para encaixar bem e trabalhar bem com tecnologia e espiritualidade? Então, eu vejo próprio meu visão é muito importante assim para nós, que a gente nesse dois mundo, mundo Nauá é mundo Runicuim. É mundo Runicuim, a gente vive na floresta, a gente fazendo união na, na nossa aldeia, união trabalhando, fazendo as coisas, a gente tem que unir, mantendo, para nós fortalecermos a nossa cultura, fortalecemos cada vez para frente, a gente está construindo coisas novas. Também mundo Nauá, que a gente acha importante também para a gente não perder a nossa cultura, o nosso identidade, porque antes a gente perdemos muitas coisas na nossa língua, com os rezos, nossa biblioteca, as pessoas mais antigas que a gente está aprendendo. Então, é muito importante porque nesse tempo existindo muitos materiais para poder a gente gravar, para poder a gente guardar, isso que a gente isso que a gente está entendendo, as coisas é importante. My jsme zvyklí pracovat ve vesnici, všichni společně pracovat v komunitě a společně se posilňovat. Jsme zvyklí všichni dohromady jít na pole, pracovat, všichni dohromady dělat ceremonie a je pro nás velmi důležité, aby se tady tohle nevytratilo z našeho světa a aby právě ty technologie to nevymizely, ale naopak posilnili, aby vlastně nás podpořili, protože v minulosti už jsme ztratili velkou část naší kultury, už se ztratila část našeho jazyka a vidíme právě jako tu cestu a to právě propojit a využívat všechny tyhle technologie a všechny věci z moderního světa právě v náš prospěch a ne proti nám. Abychom byli silnější a abychom mohli sdílet naši esenci do světa a abychom mohli být společně v jednotě. Vnímáte budoucnost svobody s technologiemi, co pro vás znamená AI? Jak to hodnotíte? Vocês acham que vocês podem viver livres no mundo junto com as tecnologias? O que você acha sobre inteligência artificial? Então, tudo na vida tem ponto positivo e ponto negativo, né? Tudo na vida. Então, a tecnologia, para quem sabe utilizar, essa tecnologia é útil. E aquilo que não sabe, pode ser uma coisa, como posso dizer, atrapalha.
porque a máquina e a inteligência artificial, se a gente não souber usar essas máquinas, eles vão acabar nos prejudicando. A gente vai ser escravo das tecnologias de inteligência artificial. Porque se a gente não começar a usar a nossa própria sabedoria, só dependendo de inteligência artificial, a gente vai acabar se perdendo. E querendo ou não, a tecnologia avançou. Cada vez vai avançando, avançando. E quem somos nós para encarar isso? Porque a gente acha que... A gente fica achando que é muito útil, a gente acaba se perdendo dentro disso. E criando muito, muito, muito. E a gente, humano, cada vez vamos se perder dentro da tecnologia. Então, é bom, estamos falando com vocês na UA, que são ideadores, que são donos. Não estou dizendo você ou ele. Na UA em si, que traz, que faz a tecnologia. Então, a minha visão é isso. É importante, é útil e pode ser que a gente pode ser escravizado por tecnologia. Všechno má své pro a proti. A technologie můžeme využívat v náš prospěch, pokud je budeme dobře používat. Pokud budeme umět, jak je používat a pokud nás nezačnou ovládat. Protože co se děje, je, že začínáme používat čím dál tím více a více naše technologie a začínáme zapomínat používat naši vlastní mysl, používat náš vlastní mozek. A začínáme se v tom často ztrácet. Takže je to jenom na nás, jak tyhle technologie použijeme, protože můžou být velmi prospěšné pro nás, ale můžou nás zcela ovládnout a kontrolovat nás. A je skvělé, že se tady o tom bavíme společně s vámi, protože vy jste majitelé těch technologií, vy jste ti, kdo to vymysleli. Neříkám konkrétně ty nebo já, ale vy bílí lidé. Protože neustále vymýšlíte nové věci, neustále vymýšlíte věci, které zrychlují náš život, ale zapomínáme používat ty esenciální věci a právě proto je důležité to propojení s tradičníma kulturama, s tradičními znalostmi a vědomostmi, abychom se v tom nestratili. Protože existují dvě cesty. Buď se naučíme používat v náš prospěch, anebo se v tom naprosto ztratíme a pohltí nás to. A jakou vnímáte, jaká je naše největší slabina jako těch bílých lidí, na co bychom se měli soustředit jako společnost, jako jednotlivci a jaké je vaše poselství pro nás? O que vocês veem que é o ponto mais fraco de nós, de Mundo Navá? O que a gente podia melhorar? Qual é a mensagem que vocês têm para o mundo de Navá? Como a gente pode curar? Então, eu acho que não existe mais fraco, mas pelo que estamos vendo, não só aqui na Europa, mas em mundo Nauá, que vocês precisam ser mais união, porque vemos que, vamos dizer, exemplos das grandes empresas. Competição, muitas ganâncias por conta de perfis. Então, isso traz nisso de querer trazer essa competição. Então, a gente vê muito isso no mundo dos Nauá, porque
perfis. Por que perfis? Porque, olha, que vocês gostam de competir, quem é melhor do que, tipo, vamos dizer, o meu é melhor. Não, o meu que é melhor. Então, isso já traz o conflito. Você pode até só falando, mas espiritualmente as pessoas começam a se adoecer, se pensar muito, querer viver, querer fazer mais algo do limite. Vamos dizer assim, o exemplo que eu vou dar. Essa planta aqui, essa árvore cresce até desse tamanho, porque está na pedra. Ela não pode mais crescer muito. E vocês querem que essa planta cresça mais que isso. E não tem como crescer. E por isso que traz esse conflito, essa desunião com qualquer coisa. E ao mesmo tempo, grande coisa. Traz esse individualismo. Mesmo tendo políticos, eu sou o melhor político, eu cuido de vocês. Aí outra vem, não, eu cuido mais de vocês. Isso já também gera esse conflito. Acho que se vocês começarem, a sociedade, Nauá, começarem a entender isso, essa planeta seria mais bonito. Co vnímám jako, nemůžu říct slabou stránku, ale něco, čeho jsem si všimla nejen tady v Evropě, ale celkově ve vašem světě bílých lidí, je, že potřebujete se naučit spolupracovat. Že neumíte spolupracovat, že žijete velmi individualisticky a nemyslíte jeden na druhého. Dám vám příklad. Například, když máte firmu, tak chcete být lepší než ten druhý a vytváříte si vzájemně konkurenci a bojujete proti sobě. A tohle to přináší nisun, což je spirituální nemoc. A přináší to individualismus a chcete vlastně věci, které nejsou možné. Jako například, když se podíváme na tenhle strom, který roste na skále, tak chcete, aby vyrostl velmi vysoko. Ale ten strom nemůže vyrůst vysoko, protože je na skále. A neustále se vlastně snažíte s někým se porovnávat, neustále se snažíte být lepší než ten druhý. A tohle se děje třeba i v politice. Místo toho, abyste se sjednotili a spojili a řekli si tak dobře, pomůžeme si vzájemně, tak bojujete proti sobě. A tohle to vnímám jako tu největší slabinu. A to, že nejste sjednocení a že žijete individualisticky. E última coisa assim, nós povos indígenas a gente nunca é ouvido. E vocês acreditam mais a ciência de vocês do que a nossa. Porque usando os exemplos, se alguém se cortar, eu falar para vocês que tem uma planta para curar, e eu tô falando, não, temos que fazer algo diferente, porque... Ou então, até mesmo falar a própria medicina ayahuasca. A ayahuasca traz aquilo assim, dando exemplo, e as pessoas vêm falando, não, a gente tem que estudar essa ciência da ayahuasca. Então, os parentes falam que os cientistas descobriram que o que os indígenas já sabiam. Tipo, então, isso também, vocês não têm essa, tipo, não dá muita, não acreditam muito o que falamos. A taky ještě jedna poslední věc, kterou bych chtěla dodat, a to je to, že často nevěříte tomu, co my říkáme. Například vám říkáme, že máme medicíny na vylečení určitých věcí, které jsou z přírody, a že máme medicíny, ať už je to třeba jako ayahuasca nebo další, které léčí a pomáhají nám, a vy tomu nevěříte a věříte raději vědě. A věříte jenom tomu, co máte potvrzené vědecky. A potom se stane, že vědci začnou studovat medicínu jako ayahuasku a zjistí, že vlastně jsme měli celou dobu pravdu a prokážou vědecky to, co my jsme věděli už po tisíciletí. A proto
bychom byli rádi, kdyby náš hlas byl více slyšen, naše slovo, a kdyby bylo více posloucháno to, co se snažíme říct, a bylo více věřené našim medicínám a našim vědomostem, našim znalostem. Deixa a mensagem para nosso mundo, nossa sociedade. Então, vocês, que eu vejo vocês nesse mundo, não só daqui, é todo o planeta. Eu vejo, são os individuais, cada pessoa quer fazer próprio, cada pessoa, cuida a vida, cada um de vocês. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas, como minha irmã falou, são os competitivos, as coisas. A pessoa quer ficar maior do que a todos. Então, essas coisas, principalmente, na minha visão, competitivo não é união. Eu acho, é desunião essas coisas. Melhor, eu acho, mas entender sobre essas coisas na nossa vida. Nós somos melhor do que ninguém, nós somos igual. Nós somos mesmo ser humano. Nós somos sangue, mesmo sangue. Não é sangue preto, sangue azul, nem verde, não. É mesmo sangue que nós temos. Então a gente tem que unir essas coisas nesse mundo de mundo de Nauá. Mas na nosso mundo a gente somos unidos, somos povo coletivo, nós. Então preciso mais unir, preciso mais enxergar essas coisas nesse caminho, nesse planeta. Jak už moje sestra zmiňovala, žijeme v velmi individualistické době, kdy každý myslí jenom na sebe, a v našem světě tady tohle vůbec neexistuje. V našem světě nejsme zvyklí myslet jenom sami na sebe, ale na celou naši komunitu, na celý náš kmen jsme zvyklí myslet kolektivně. A není to jenom tady, je to něco, co se děje na celé planetě, a je potřeba to uvidět a je potřeba se spojit, začít spolupracovat, začít více myslet na druhé a začít pomáhat více druhým, a tohle to přináší léčení pro nás všechny, protože tohle je něco, co přichází z vaší kultury. Z naší kultury přichází jednota a spojení a spolupráce. Então eu vou deixar essa mensagem nesse mundo, Rausch. Tohle je zpráva, kterou mám pro tenhle svět. Hauš. Hauš. A děkuji za vaši jednotu a tu odvahu, kterou máte, obětavost, sílu, kterou ukazujete, za to, co přinášíte světu, a přeji teda nám všem, abychom dosáhli toho nového času, který bude dobou sjednocení, vzájemného respektu, pochopení kultur, sjednocení kultur, a ať vaše kultura zůstane zachována, a děláme pro to všechno. Hauš. Então ele estava agradecendo vocês, para a união de vocês, e ele está desejando a todos nós para que chegamos nesse Shinabana com mais união, que temos força, e ele está agradecendo a força de vocês, e ele deseja que a cultura de vocês estaria sempre viva, florescendo, e que como mundo vamos fazer tudo possível para isso. E gratidão pela união, Rausch. Rausch. E agora se daria para trazer um rezo mais para fechar. Então vamos fechar. Que a gente abrimos conversa, então vamos fechar essa conversa. Takže otevřeli jsme naši konverzaci modlitbou a teďka ji modlitbou zase uzavřeme. I
ia i ia i yubu baura uti ia i yubu baura uti ia i ia i yubu nuru maiti ia i yubu nuru maiti ia i ia i Via sawa matana ia i Via sawa matana ia i ia i Yobu shawa hinari ia i Yobu shawa hinari ia i ia i miyama ni chindana ia i miyama ni chindana ia i ia i Hush. Sitting. Push it. Ha. Ush. Então, tá finalizada a nossa conversa. Hush. Konverzace je teďka ukončena i posvátnou modlitbou a děkujeme. Krásný.